Sup mga guys, ito naman yung isang ginagawa ko. Dali nang matapos. Yung isa guys, kinuha na. Ayan lang guys. Simple lang. Madit lang kasi inside side wheel niya. Ayan lang guys. Yan. Tapaludo na lang yan guys. Tapos full wheel. Okay na naman yan guys. Rangkada na naman yan guys. Kasi mas tipid sa gasolina. Marami pa nakakasakay. Okay guys. Maski santo guys pwede. Bye guys. See you na lang pag natapos.